ফের একবার ভ্রষ্টাচারের ঘটনা এলো প্রকাশ্যে। সরাসরি যে মুহূর্তে আমরা যে জায়গায় এখন উপস্থিত রয়েছি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি শহর রানীগঞ্জ এবং রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর মৌজায় আমরা এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আপনারা দেখছেন এই যে কনস্ট্রাকশনটি উপরে রয়েছে, এই কনস্ট্রাকশনটি অতি প্রাচীন, প্রায় 100 বছরেরও ঊর্ধ্বে। কারণ এখানে আসার একটাই, ভ্রষ্টাচার 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 আবার প্রকাশ্যে এলো। সরাসরি আমরা তুলে ধরবো আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। পেছনে কি দেখছেন? পুকুর, ওই সেই ঐতিহাসিক পুকুর যেটির নাম হচ্ছে মালা তালাও, মালা পুকুর যেটাকে বলে নামে প্রসিদ্ধ। এখানে এই ঐতিহাসিক তালাওয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যেসব বিসর্জন, ছট পুজো থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরা এখানে এই পুকুরটিকে তারা ডেলি ইউজের জন্য ব্যবহার করত। কিন্তু কি অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই পুকুর, সরাসরি দেখছেন আমাদের পিবিটিভি চিত্রপটে। দেখছেন আমার পেছনে এই ঐতিহাসিক পুকুর মালা তালাও। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই পুকুরটি এবং পুকুরের পাশের যে জমি রয়েছে, এই পুকুরের জমি এবং পুকুরটি আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অন্তর্ভুক্ত। আমরা এটাও আবার খবর পাচ্ছি, তৎকালীন সরকারের সময়ে এই পুকুরটিকে এবং এই জমিটিকে তৎকালীন সময়ে একজন রানীগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীকেও আছে, নাম আমরা নিচ্ছি না, তাকে লিজে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লিজে দেওয়ার কারণে কি পারপাসে লিজে দেওয়া হয়েছিল? কমার্শিয়াল পারপাস, উদ্যোগ, কোনো এখানে কোনো কারখানা স্থাপন হবে বা অন্য কিছু ব্যবসায়িক তরে এটাকে ইউজ করা হবে। কিন্তু এখন আমরা এখানে দেখছি, এসে স্পটে দেখছি, এই যে বাউন্ডারি ওয়াল পুকুরের পাশে এখানে দেওয়া রয়েছে। সরাসরি আমার চিত্র সাংবাদিক সরাসরি সেই চিত্র তুলে ধরছে আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এই যে ওয়ালটি দেওয়া হয়েছে পুকুরের পাশে, এই ওয়াটার বডি যে 152.46 কাঠার উপরে এই পুকুরটি, বিশাল আয়তন, বিশাল আকারের এই পুকুর, এবং ওখানে যে পাড়ে বাউন্ডারি দিচ্ছে ওটা কিন্তু পুকুরের পাড়ে। এবং তার সাথে সাথে আমার চিত্র সাংবাদিক আরো দেখাচ্ছে এখানে মাটি ফেলে পুকুরটিকে ভরাট করা হচ্ছে। কি বিশাল ভ্রষ্টাচারের কর্মকাণ্ড চলছে দেখছেন আপনারা, এবং কমেন্ট করে জানাবেন এরকম ভ্রষ্টাচার হওয়া উচিত, এবং যারা এর পেছনে আছে, যারা এই ষড়যন্ত্রে আছে, তাদেরকে অবিলম্বে আইনানুগ তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমরা দাওয়া করবো পিবিটিভি চ্যানেলের মাধ্যমে। চিত্র সাংবাদিক সরাসরি দেখাচ্ছে সেই দৃশ্য। আবার আমরা এটাও শুনতে পাচ্ছি যে ল্যান্ড কনভার্সেশনের কথা চলছে। অতি সহজ কি? কারণ কি? পুকুরটি কি শুকিয়ে গেছে? মাছ চাষের উপযোগী কি নয়? মানুষ কি এটাকে ব্যবহার করতে পারবে না? কি কারণে এটাকে ল্যান্ড কনভার্সেশন এরকম আমরা শুনছি, কিন্তু সূত্র অনুসারে এটা করতে গেলে যিনি লিজে নিয়েছেন, পুকুর যদি শুকিয়ে যেত বা তাও যদি ইনি জোর জবরদস্তি ইনি যদি করতে চান, তাকে কিন্তু এই মঙ্গলপুর মৌজায় নিজের জমির উপরে এই বিশাল আকার 152.46 কাঠা জমির উপরে তাকে এই পুকুরটিকে নির্মাণ করতে হবে। তাও ডিসিশন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিএলআরও দপ্তর রয়েছে, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি রয়েছে, এডিএম রয়েছে, ডিএলআরও রয়েছে, এবং তার সাথে সাথে এনজিটি যেটি পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ সুরক্ষা দপ্তর, তার কাছে পারমিশন অনিবার্য। এবং আমরা সরাসরি এখন একজন কমপ্লেনারকে, যিনি অভিযোগকারী দীনেশ মাহাতো মহাশয়কে আমরা পেয়ে গেছি। উনি বিভিন্ন জায়গায় সরকারি দপ্তরে এই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি কমপ্লেন করেছেন। সরাসরি আমরা জুড়ে যাব ওনার সাথে, আমরা জেনে নেব কোন কোন সরকারি দপ্তরে উনি কমপ্লেন ধার্য করেছেন এবং উনি আশানুরূপ কোনো উত্তর এখনো পর্যন্ত পেয়েছে কিনা। এবং যতটুকু আমরা জানতে পারছি, এই গত 31/7 তারিখে 2026-এ উনি কমপ্লেনটা দার্জ করেছেন, কিন্তু বিএলআরওর কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখানে দেখা নেই সঠিক মাপজোকে, মানে যাকে বলা হয় মেজারমেন্ট। পরবর্তী চিত্রপট এবং দীনেশ মাহাতো যিনি কমপ্লেনার, তার বক্তব্য সরাসরি আমরা তুলে ধরবো আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সচক্ষে আপনাদের সামনে। ততক্ষণে যেন সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के रानीगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मंगलपुर मौजा में इतिहास और पर्यावरण से जुड़े एक गंभीर खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां ब्रिटिश शासनकाल और राजबारी के राजाओं के समय के करीब 152 कट्ठे में फैले ऐतिहासिक माला तालाब को उद्योग के नाम पर अवैध रूप से पाटने की साजिश रची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि तमाम कानूनी पाबंदियों और स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सरकारी रिकॉर्ड यानी पश्चिम बंगाल भूमि रिकॉर्ड में यह तालाब आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक पिछली सरकार के कार्यकाल में इस तालाब के पास की जमीन रानीगंज के एक व्यवसायी को लीज पर दी गई थी। अब उसी लीज वाली जमीन की आड़ में शरेआम इस विशाल तालाब को भरने का घिनौना खेल खेला जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इस ऐतिहासिक तालाब के करीब 22 कट्ठे हिस्से को मिट्टी डालकर पूरी तरह भरा जा चुका है और इसके कुछ हिस्सों पर पक्की बाउंड्री वॉल भी खड़ी कर दी गई है। कानून के जानकारों और पर्यावरण नियमों के अनुसार इस तरह की गतिविधियां पूरी तरह गैर कानूनी है। पश्चिम बंगाल भूमि अधिनियम 1955, पश्चिम बंगाल मत्स्य पालन अधिनियम 1984 और एनजीटी के कड़े निर्देश इन सभी कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी जल स्रोत, पोखर या तालाब को न तो भरा जा सकता है और न ही उस पर कोई पक्का निर्माण किया जा सकता है। इसके बावजूद मंगलापुर में चल रही इन अवैध गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन का मुखदर्शक बने रहना कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। इस अवैध तालाब भराई के खिलाफ स्थानीय निवासी दिनेश महतो ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कई बड़े प्रशासनिक दफ्तरों के साथ साथ रानीगंज BLRO दफ्तर में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। को भराठी हो रहा था तो और इसमें 10-12 ठो आम गाछ कट गया, तो हमने पहले चैनल के माध्यम से पब्लिक के पास जनाया, कोई सुनाई नहीं होने के बाद स्पीड पोस्ट में 9 जगह हम चिट्ठी दिए। 31/7 को आज क्या है ये तालाब, क्या है रिकॉर्ड में, क्या है? ये रिकॉर्ड में ADDA के नाम में रिकॉर्ड है और 2 एकड़ 52 शतक का तालाब है, खतियान नंबर 56। आपका तालाब है? ये तालाब राजा का टाइम का है, जिस टाइम राजवंश लोग का राजा शासन चलता था उसी टाइम का तालाब है। इसमें कोई प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया गया है, जिसका नाम हम सुने, नाम से कंप्लेन किए थे लिखित में, लेकिन अब इंक्वायरी करने के बाद ही ना पुलिस प्रशासन हो, BLR हो, जब तक इंक्वायरी और मेजरमेंट नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा इस तालाब को कौन मैंने इसको कन्वर्जन कर रहा है, कौन भर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन करेक्टर चेंज कर रहा है। जबकि वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 4C एंड 4D के तहत तालाब को करेक्टर चेंज नहीं होगा और पटिशन नहीं होगा, ये संविधान में उल्लेख किया गया है। और यदि कोई करता है तो इसके तहत 17A के तहत 3 साल का जेल और 5 लाख रुपया जुर्माना के भी प्रावधान है। जी BLR को स्पीड पोस्ट में चिट्ठी दी, उनका रिसीव भी हो गया है और परसों रोज BLR से हम देखा भी किए हैं, लेकिन इसके संबंध में कुछ बातचीत नहीं किए हैं। इस संबंध में हम BLR को कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्शन नहीं किया और कुछ भी अभी तक सर जमीनी पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आपका नाम? दिनेश महतो, वार्ड नंबर 35, एक बरगादार किसान है और पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता है BJP का, मंगलपुर मौजा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।